Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo burek sa sjeckanim mesom. Ukoliko ste ranije propustili, znači u nekom od prijašnjih videa kada smo pravili pite, danas možete pogledati kako umjesiti domaću jufku, kako razviti i kako na kraju napraviti pitu sa bilo kakvom znači vrstom punjenja. Danas je to dakle sjeckano meso i koga god pitate svi će vam reći da je to ubjedljivo najbolji burek. Idemo mi vidjeti šta ćemo prvo uraditi, kojim redom i šta ćemo uraditi sa mesom. Brzo za mnom. Dakle, ovdje imamo brašno, ulje, so, mlaku, vodu. Što se tiče jufke. Za meso ćemo koristiti opet so, biber, meso i 1 do 2 glavice luka. Evo, kod mene je ljubičasti luk u skladu sa ovim mesom, jel? Kobajagi da se to slaže po bojama. Zašto su ova dva mesa različite boje? Ovo je fina junetina mekana. Gospodin se potrudio da mi skine te masnoće i viška, ali evo samo malo blago ima prošarano i ovdje imamo teletinu. Nikad ne pravim pitu samo od telećeg mesa zato što je baš onako posuha i suhoparna i pravo da vam kažem uopšte mi se ne sviđa. Dakle, ili samo juneće meso ili ovako kombinacija pola-pola. Dakle, idemo prvo umjesiti jufku pa ćemo se onda baciti za ostalim dijelom posla. U brašno koje smo pripremili ću dodati ovako 2 čajne kaščice soli. Malo ću pomiješati brašno i so, a zatim ćemo dodati vodu. Dakle, sve sastojke ćete imati u pisanom dijelu recepta, dakle ispod videa. U vodu ćemo odmah dodati otprilike 2-3 kaške ulja. Malo ćemo prvo ovako viljuškom i onda ćemo fino čistom rukom da zamijesimo jufku. Evo vidite, kad je zdjela čista, kad su ruke čiste, malo sam traguva ima, jel? Ako vam je velika jufka, kao što je sad slučaj kod mene, pa hoćete da budete sigurni da je jufka top, znači nema igri ako goste dočekujete, evo pa ne možete sad da se igrate, vi fino nabrašnite ovu radnu površinu i evo šta radite s tijestom. Znači što više tijesto prevrćete preko ruke, ono je sve bolje i bolje i ljepše će se razvijati. Znači ništa mu neće biti ako vi sad njega ovako fino pritisnete i što bi mi rekli namnete. Eto, i kad dobijete finu jufku, jel, kao što je ova, vratite je nazad i sad ćemo je fino ušuškati da se ne uhvati slučajno kora. Treba nam ovoliki komad papira, samo što ću mene papira ove folije ili kesa neka, ali ona ide unutra. Evo ovako, vidite. Dobro je ušuškajte, ne smije zrak da ulazi. Ovako pripremljenu jufku možete pripremiti ujutru za popodne ili navečer pa ujutro. Znači ništa joj neće biti ako stoji ovako pod kesom, ovako na kuhinju, jel, na sobnoj temperaturi što bi rekla. Dakle, jufka je spremna. Od ove jufke možete napraviti kako god hoćete pitu. A hajmo sad da se malo pozabavimo mesom. Evo, prije mesa sam sitno nasjeckala glavicu luka, možete i 2, zavisi koliko volite, meni je ovo neka mjera. Sada ćemo meso, obje vrste, znači sitno nasjeckati. Odakle ćete krenuti i kako sad, to je do vas. Organizujte se kako vam je najlakše. Uglavnom, to treba biti jako sitno. Koliko može sitnije, ne mljeveno, nego baš sjeckano. Evo, nakon što smo sve fino nasjeckali, dakle teleće meso, juneće meso i dole je luk, 1 ili 2 glavice kako sam rekla. Sada ćemo to fino da posolimo, znači po ukusu. Nemojte pretjerati, bolje da je neslano nego preslano. Moj savjet je da ovu smjesu pripremite dan ranije, slobodno. Znači dodajemo bibera, ne smijem ni njega previše, a volim ovaj miris. Pripremite znači ovu smjesu i stavite fino, ušuškate, vidjet ćete sada prozirnom folijom i u frižider da stoji do sutra. Znate kako meso bude mekano ko duša, a burek fantazija. Dakle, dobro izgnječite meso.
ušuškajte i u frižider. I eto ga, došlo je vrijeme da pripremamo ručak. Dakle, jufka je spremna. Prostrali smo znači stolnjak za razvijanje koji nije ispeglan. Iskreno se nadam da mama ne gleda, inače ću dobiti sljedeći put ovu oklagiju preko leđa. Dakle, treba nam jufka, treba nam brašno i treba nam oklagija. Sada ćemo od ove jufke koja je dobro odstajala da napravimo dvije manje jufke. Ovo ćemo baciti. Znači da napravimo, vidite, gledajte kako se razvija. Ovo je divno. Samo je bitno znači da tijesto što duže stoji. Sada ćemo da premjesimo i napravimo dvije manje jufke. Ukoliko vam, evo vidite, presječete, ovo ćemo ostaviti malo sa strane tu. Ukoliko vam je malo tijesta, a više jufke, znači samo dodajte koji krompirić i napravite sebi jednu malu krompiršu. Sigurno krompira imate u kući. Ovu ćemo vratiti. Evo, uvijek je jedna manja, jedna veća. Isto kuda imam dva frljava oka. Majkim, šta je ovo? Haj, nema vezi. Ja ću krenuti od ove veće. Znači, razvijat ću ovu veću, pa ako ostane ovo jufke, od nje ću napraviti jednu malu krompiršu. Ovo ćemo sada da pobrašnimo, da nam se slučajno ne bi uhvatila korica. I onda je malo teže razvijati. I imam jednu ispeglanu krpu. Ljepota. Dakle, fino pokrijemo krpom i ostavimo da malo tijesto odmori. Evo nas spremni za akciju. Dakle, jufkice su tu. Pošto mi ova sad za sad ne treba, nju ću da prebacim na tanjir. Dakle, možete umjesiti od pola smjese koju vam napišem u opisu videa i onda fino dobijete jednu jufku. Dakle, ova ide tamo, a sa ovom ćemo da radimo. Znači, još malo brašna i onda razvijamo. Možda nemate ovu veliku oklagiju kako se to kod nas radi, ali imate sigurno onaj valjak za kolače. Može i on. I onako nećemo do kraja razvijati, znači razvijemo otprilike ovako. Koliko je to? Pola metra prečnika, jel? Nemam pojma baš u te prečnike, ali vidjet ćete. Eto, vidjeli ste postupak, dakle, kako se razvija jufka, začasto ide, nema tu nikakvih problema. Jufka mekana, ruke spretne, samo vi slobodno opletite. Sada ćemo nasuti malo ulja i sa svih strana ovako fino preklopiti da se i ove ivice namaste. I ovako ćemo ostaviti da stoji još jedno 5 minuta. Idemo dalje. Jufka je odstajala i sada je fino okolo razvlačimo. To bi trebalo da bude, kako kažu stari, kao flis papir. Tanko da se vidi kroz. Naravno, ovo ćete malo teže da uradite ako imate duže nokte. Evo, pukne i meni. Nemam noktiju. Evo vidite, jufka je sva razvučena. Od ivice do ivice, naravno s ove tu tamo strane, znači kontra od mene je malo deblja, ali kako bude motala, tako ću ja nju istezati.
Prvo treba da namastim malo tepsiju koju ću da pečem, a to je ova moja, vidite, i što sam dobila. Sada idemo da punimo, dakle, još ćemo jednom promiješati meso i luk i fino krenete lagano od ivice. Nećete previše stavljati, znači pomalo ovako rasporedite. Ne valja kad je previše mesa, stvarno, mislim, pa nećete samo meso jesti, jel? Svega umjereno. Evo vidite kako to ide. Vidite ove ivice. Njih malo istegnete i prebacite preko i onda fino smotate. Ne predebelo. Smota mi se i stolnjak. Gdje ćeš? Tako. Vidite, znači kad smotate, povlačite prema nazad i na taj način se ova jufka razvlači, neće ostati predebela, pošto nemamo stolnjak, jel, kao nogometno igralište. I da nam se jufka ne bi vratila nazad, prije nego što odrežete, znači, ovaj smotani dio, ponovo nanesete fil. Kad smo to završili, sada fino nožem odrežemo ovo što smo smotali prvo. Otkinemo ove ivice. I sada ovakvu jufku možete ovako malo razvući da vam bude malo tanja. Ovako smotanu jufku stavljamo u onu tepsiju. I evo ga. Dakle, sada ćete i ovu isto tako smotati dok ne napunite tepsiju. Ako vam ostane tijesta i fila, prelazite na drugu tepsiju, jel? Ili u startu uzmete možda pleh veći. Malo ćemo namastiti pitu i staviti u dobro zagrijanu rernu da se peče. Sve ćete imati, dakle, u opisu videa koliko dugo i na kojoj temperaturi. Dok se pita peče, mi ćemo da pripremimo zaljev. Dakle, ovdje imamo nekih 150 ml vode i malo ćemo samo posoliti. I dodali smo puter. Dakle, ovaj zaljev sada treba da provri. Kad pita bude pečena, sa ovim zaljevom ćemo da zalijemo pitu. Pitu sada moramo da zalijemo. Dakle, zaljeva je spremna. Evo sam smotala tamo još jednu malu. Fino zalijemo. Evo ostavit ću samo malo i vratimo nazad u šporet još jedno 3-4 minute maksimalno. I evo je, moja pita je gotova. Dakle, vidjeli ste, uopšte nije teško. Sad jedino što treba da uradimo jeste da je poklopimo, znači, sa malo većom tepsijom kako bi malo korca, eto da kažem, omekšala. Nadam se da sam vam pomogla. Obavezno se usudite, znači kad tad, onako kad vam je dosadno, hajde probam jednu malu jufčicu, ne morate ovako veliku kao ja, pa evo imam 2 tepsije pite. Eto, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet do sljedećeg gledanja. Lijep pozdrav, čao!